Master Aldrin nagamatak ng daming bangus. 5 peraso guys. Yan o. Oh. Yan mga hangin. Pero ano na, maya siguro wala na yan. Ito yung mga nagkakas ng lahat. Ayan, kaya ibalot na balot. Baka mangitim eh. Ayan, is on Brodex, shout out. Yan, may pisanteri sa taot. Okay. GoPro is on. Bihoo! Wow! Come on, baby. Come on, baby. All right. Come on. Hi. Oh, Loloy. Paano gaire? Dalawa ito. Landed ko muna ito, hawakan mo muna live. Oh, sige lang. Mababa pa yan. Ayaw na akong pitiha, itaas. Mababa pa yan. Master, sige lang. Ano yung ito? Lalandid ko ito. Ay, may magagap sa'yo, master. Naklik mo ba yan? Hindi ko na-click. Ikaw, landed, master. Waitlist naman, ito lahat ng admin. Yan. Hindi wow na extra pa. Subukan natin. Oh, na-click ko ito kaya ang ulin nandito na sa tabi. Pero andito pa. Pangat pa lang. Oh, wait, sabor ah. Dahan-dahan lang. Yan, okay. Okay, done. Here lang, come. Here. Hop. Taas ka sa akin, ito to. Yan. Ito guys, tingnan natin kung ilang kilo ito. Ito ng gulo ito ah. Ito rad. Yung rad natin ay ano, ito Windsor 350. Ang ating rail ay BGBL. Yan, BGBL 14,000. Diba? Okay, location Alsura location. Ayan. Angler Pace. Benji. Okay, time. What time now? This 11 o'clock. 11 o'clock in the morning. Okay, species bangus. Pero awag sandali, titimbangin namin para hindi masyado mahaba ang video. Timbangin natin. Dito tayo. Nasaan na yung timbangan mo? Andito eh. Timbangin natin guys. Timbangin natin. Malayo. Ito sa akin? Sige yan, sa'yo na lang. Yan na sa'yo. Dito tayo. Tatag, doon. Oh, dito, sige. Sa bato. Mga 6 siguro. Zero. KJ. 0-0. Okay. 0-0 KJ. Zero.
Sige. Okay, back up. Five. 6 yata to. 5.9. Kita, kita. Lock. 5.9. Kita ba, kita? 5.900. 5.9 kita? Oo, kita. 5.9, okay. 5.9. Head to tail. Head to tail, 5.9, no? Oh, 5.9. Natak lang Ah. ito, bilisan mo. Okay. 5.9 head to tail, milk fish, bangus. Time 11 o'clock, no? 11 o'clock, sabi ko na lahat. Head to tail. Magic cord. Magic board. Dubai Fish Hunter, pounder Noel, fish on. Okay. Complete na. Ay, nagkasabit-sabit na yun. Ilagay uli natin. Ay, maya-maya natin ilagay. Ito muna. Ay, coming like this. Better you remove your line, no? I will try. Bahala ka na dyan, ha? Huwag mo lalagutin. Current too much. More current, no? Current too much. Current coming like this. Strike tayo, guys. Loloy, baka pa. Loloy, baka. Back up, Loy. Guy already is not moving, ha? Maybe 5 kg like this. Patayin na. Ay, tumama yung jig niya sa ano, oh. Sakto. Oh. Small but in the body, hit in the body. Maybe 4 kg like this. Oh. Bro, Dex, baba ka na konti. Oh. Lapit. Landed, guys. Landed. Little lang. Bro Dex, yung linya sumabit sa ulo mo. Bro, stop mo na. Stop. Remove the jig first. Be careful. Remove the jig. Ito, guys. Strike tayo. Angler fish sa Benji. Master Benji, ayan, location Alusura. Walang kawalaon ha, buntot. Ay pare, sorry. Timbang tayo, timbang guys. Tingnan natin kung mga ilang tagpila ka kilo yan. Okay. Matay, naulo siya. Ulo? Galing ni burong. Aya. Baka video tayo. 0-0. 0-0. 0-0, okay. I-clear mo muna sa GoPro mo kung 0 ba talaga. Para mas hindi maano. Diba? Mas sure ba? Ayan, 0-0. Yan. Loy. 0-0. 0-0. 0-0. Okay. Timbangin natin. Hindi, sangit mo dito. Pila ni Kakiji? Mga Yan, kinagatan na 6 na kilo siguro. Kinagayan si Kuya. Natanan sa bangus. Magkano? Natanan. Oh. Uy, may kagatong akin. 6.395 guys. 6.395. Oh, 6.3 picture ano ba? Head to tail. Ito tel 6.3
6.395. May Parang kinagat nga akin. bangos. Kinagat ang... Species bangos. Yan. Kinagat na. Ilang kilo? 6.3. 6.3. Okay. Yan. Thank you Lord. Mapit lang, siguro. Yan at nilagay ito. Hindi binagay yung... Ayun, may... May tali ano. Ito muna natin ilagay. Yan guys. Strike tayo. Asa na si Kuya? Strike, Kuya. Ko. Ay, Master, alayan mo lang ako. Nasa braided line ko pala yan. Dito muna, wag mo na i-ano doon. Oo. Dito muna Strike tayo. Oh, kasi maraming linya doon. Dito ko na. Malapit na ba yan, Mark? Malapit na rin yata rin. Sige, lalandit ko rin din eh. Dahan-dahan lang. Pagka nalandit, ipasok mo na lang dito. Brodex, sigpitan mo ng konti ah. Delikado ko, malagwak ko mas. Wag. Oo. I-release mo lang din yan. Wala na. Isa. Malapit na yan. Sige, laruin ko muna rin. Daplin mo dyan sa gilid, Master. Malandi natin yan. Master. Ay, ari mo na. Ayan na. Diyan na, Mark. Oh, yan. Huwag mo na. Dali, Mark. Wait, slowly, my friend. Slowly. Slowly ha. Because we are here. Mas malaki to. We are here. Slowly. Mark, go. Mark, ayun na. Wait, slowly, my friend. Slowly, because we are here. Mas malaki to. Slowly. Mark, dito ka, Mark. Yan. Yan na. Ilalim. Tumatakbo pa. Madali ba yung tali? Yan. Tali. Oh. Yan. Yo. Ay, ilagay mo dyan. Ilagay mo sa bato kasi yung isa. Tulungan mo yun. Ayan, lagay mo na. Sige lang. Yan, okay na yan. Oh, dito. Reel tayo. Strike na naman tayo, guys. Alsura. Oh, angler fish. Master Benji. Okay, time. What time is it now? Time is 14. Alas 4 G's ng hapon. Laki niyan. Wait lang. Dali lang ha. Ang laki. Laki. Titimbang lang kami. Wow. Oy, mahulog. Mahulog. Titimbang lang kami ha. Relax. Yung video mo okay yan ha. Okay na. Akin na, bro. Dali ha, kikiluhin lang namin ito. Kiluhin lang namin. Inside the hole, ha? Kiluhin namin. Ayan, dali mo na rito. Mas mo na. Ayo, 0-0. 0-0. Clear. Dali mo na rito eh. Asan yung ano? Sige na. Napigtas na. Napigtas na. Hawakan mo yung hasa. Yung gancho. Hawakan mo hasang dito. Wala, napigtas nga. Hawakan mo, Noy. Tulungan mo, Noy. Oh, Dumulas na. Mahuhulog yan. pisain mo dito may ano. 0-0. 0-0. Wala na. Napisa na. Dito yung ano. Hawakan. Tulungan. Hawak. Dito ko sisingitan. Mahuhulog yan. Patay tayo. Mahulog na, mapisa na, oh. Hawakan ko. Okay. Oh, 6 kilo. Wait. 9 kg. Kunin mo yung trapo. Dali lang. Oh. Ang laki yung isa yun. Lang tayo, para kahit mahulog dito, walang problema. Oh, hindi pa naglalak. Hindi pa naglulak. Wala. Baba mo, Master. Di na ano. Di malak. Wala, daming dugo. Ay, sumingit na. Laki ano. 0-0 ulit. 0-0.
Oh, 0-0. 0-0. Kiji. Oh, 0-0. 0-0. Oh. 0-0 pa. Ayan, 0-0 pa rin. Yan. Ano mo? Tumatakbo? 5.8, 5.8. 5.9 to sigurado. 9. Lock, 5.8. Lock, 5.8. 5.885. Oh, yeah. Lock off. 5.885. Oh, ulitin ko ha. Location, Alsura. Yan, expenses, head to tail. Ito teloy. Head to tail, milk fish, bangus. Timbang 5.8. Ah. Okay, the time is 4:10. Magic word. Dubai Fish Center, Founder Noel Fish on. Peso. Okay. Okay. Alright. Yan guys, oh. Yan ang DFH. Yan mga huli ng DFH, oh. Yan guys. Yan. 6 piraso. Master Borong. Admin Mark. Benji TV official. Admin. Mga ka-Dubai hunters. Yan si Pons. Shout out. Ayan, ikaw na lang. Ito magkaliskis na rin. Yan. Dubai Fish Hunter. Founder Noel Fish on. Yan. Si Master Aldrin. Yun, oh. Yan. Alsora tayo guys.